জাভেদ ব্লগ থেকে আপনাদেরকে জানাচ্ছি স্বাগত। এখন সকাল 4টা দুবাইতে। এই ভিডিওটা এই টাইমে নিচ্ছি সকাল 4টার দিকে। কেমন হয়েছে সবাই জানাবেন, আর ব্লগটা সবাই সাপোর্ট করবেন প্লিজ। ওকে, दुबई क्रामा ভিডিও ব্লগ নিচ্ছি, খানা অর্ডার করব, দেখি কি আছে। बिरयानी चाहिए, बर्गर वगैरह, हाँ चिकन या बर्गर। कलर आए भैया चिकन और बीफ 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 खाएगा ना? चिकन 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 दोनों चिकन अरे चिकन जल्दी जल्दी সবাই আমাকে সাপোর্ট করবেন। এটা আমার ব্লগ, সবার প্রতি আমার ভালোবাসা রইল। এই ব্লগটা ওড়ার জন্য সবাই সাপোর্ট করে যাবেন। ভিডিওতে লাইক কমেন্ট সাবস্ক্রাইব সবাই করবেন। আর এখন বর্তমান আমি আমার ফ্রেন্ড একসাথে বসে নাস্তা করতেছি। অর্ডার করে দিচ্ছি, অর্ডার আসলে খাবো, খাওয়ার পর আপনাদের কাছ থেকে বিদায় নেব। সবাই সাপোর্ট করবেন। इधर आके गाना गाया ना, बहुत शुक्रिया भाई, और इधर आने के लिए। ओके, बहुत अच्छा। कितना सब्सक्राइब एक्सप्रेस कर रहा हूँ। दुकान का नाम तो क्या नाम है? दुकान का नाम तलश्शेरी एक्सप्रेस करामा। तो डे टू डे का बैक साइड। ओके, थैंक यू। मामू को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, जल्द से जल्द यूट्यूब चैनल का ग्रोथ करो। तो भाई आजा भैया। चिकन बर्गर, थैंक यू। कैसा है मामू? नंबर 1 चिकन बर्गर। चिकन वेजिटेबल